आज संडे फंडे करीम बोली भाभी कौन चली देख हाँ आर्टिस्ट এটা ঠিক না যে ঠিক আছে তো দেখো যে ঠিক না मैंने टोटाल गोटे गोटे लेटर कलर पेपर बॉर्डर सब रूम रो धजिया उड़ी रूम पूरा पूरी कचरा हो पड़ी पूरा मेहनत चलती फ्लाट यार आर्टिस्ट बेड रो धजिया उड़ी ये बेड रो भी धजिया उड़ी मन दे करुथो आर्टिस्ट जनक ये बहुत मेहनत कर स्माइल तो परिश्रम करता पिलानकर मुँह देखा बढ़िया जी कलाकार एक्चुअली सी कलाकार ऑलवेज सुई पेटी आंटी या को दृष्टि पकाउनी ये कुछ बांती कर दूँ आम एग्जिबिशन आगे आगे चली विज्ञान वाला चलतु आज एग्जिबिशन अच्छी देखा भितर कौन कौन हो सब आते कौन प्रिपेरेसन चलैले छुआ देखा काम शुभारंभ करने आगु दीपटे जल बंदोबस्त ये कराई तो गाइस बहुत व्यस्त भितर आम चली जोरसोर चल हम देखु छुआ जोरसोर प्रिपेरेसन चल बाकी फूल को तले रखी बाकी ग्रुप नेम आउ ग्रुपिज्म यहाँ सरी जाए मोबाइल ग्रुप 1 ग्रुप ना अच्छी हिलिंग रेंजर्स आम टॉपिक अच्छी एम्फाइसेमा तो आमर गोटे मॉडल अच्छी नॉर्मल लंग्स आ गोटे मॉडल होची हमर एम्फाइसेमा लंग्स एटा होची गोटे पॉलिथिन मॉडल एम्फाइसेमा जोथे कि हम देखो कि पूरा ट्रैप हो जाए आ बाहरी पारे आम लंग्स रो जतले आम लंग्स हमको एम्फाइसेमा है एबे आम एयर फिल कलु आ किछटा रेसिडुअल एयर ये रहीगला ट्रैप होगी जहाँद्वारा कि लंग्सटा स्वेल होगी रहीला आउ जब फिजिकल एग्जामिनेशन करूँ तो आमर टच कर बाहर देखिले जना पड़े लंग्स स्वेलिंग अप होगी रोचे इज वन साइन सिम्पटम ऑफ थैंक यू ग्रुप 2 सब ग्रुप है जीआई सिस्टम या टॉपिक तो ग्रुप बी वाला किसी एक्सप्लेन करिए टॉपिक विषय Our group name is also riders. Our topic is peptic ulcers. Now the peptic ulcer mainly occurs in the stomach and the lower esophageal region and the duodenum. The main causes of peptic ulcers are smoking, bacterium, stress, alcohol consumption, radiation methods, and non-steroidal anti-inflammatory drugs. So main cause is H. pylori bacterium, a bacterium that enters into the body and present and escapes into the lesser curvature of the stomach. Here it neutralizes the acidic reactions due to which it survives in the acidic region of the stomach and in other cases causes proliferation and peptic ulcers. So in pathophysiology, due to the etiological factors which are said, the hypersecretion of HCl occurs in the stomach due to damage of gastric mucosa occurs, and in the further case, less secretion of mucus that promotes the gastric mucus occurs, and in the further region that causes peptic ulcers. Now sign and symptoms.
The main signs and symptoms are abdominal pain and heartburn, weight loss, vomiting, and dark stools. That's called melena. थैंक यू एटार किसी पार्ट सेपट रही আমার চারটা স্কিন লেয়ার আছে মেকোসা সাবমেকোসা মসকুলারি সেরোসা আমার অ্যাটিটিউড ফেলটিক আছে ମୁଁ সেটা মেকোসা লেয়ার প্যাক করছি ओके थैंक यू ग्रुप 3 तांकर एक्सप्लेन करिए तांकर टॉपिक ଆମ ଦିଆଯାଇଛି ଟପିକ୍ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଜୋରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଏନ୍ୟୁରିଜମ୍ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ and our physiology of blood circulation is two types pulmonary blood circulation and systemic blood circulation now I am showing you the right part of heart and this is the left part of heart and right part of heart involved in pulmonary circulation and left part of heart involved in systemic circulation pulmonary circulation involves purification of blood of the supply of blood throughout the body by aorta तो देखा ब्लड सप्लाई करी देखा ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହିଁ କରିବେ ନା वेंट्रिकल लेफ्ट pulmonary circulation এটা সুপিরিয়র वाला का तापर ମାନେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆର୍ଟିରିଆଲ ବଲ୍ଟା ମାନେ ଡାଇଲେଟ୍ କରେ ତାର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ତାର ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ତ ସେଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏମିତି ଏନହାନ୍ସ ଡାଇଲେଟ୍ ହେଇକି ସେଟା ପୁଣି ପସିବଲ୍ ତାର ରପ୍ଚର୍ ବି ହୁଏ ତ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ସିଗାରେଟ୍ ସ୍ମୋକ୍ କଲା କି ହାଇ ବିପି ହେଲା ହାଇପରଟେନସନ୍ ହେଲା ଆର୍ଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ଆର୍ଟିରିଆଲ ବଲ୍ଟା ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ ତ ୱିକ୍ ହେଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବଢ଼ିଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମାନେ ଆର୍ଟିରିଆଲ ବଲ୍ଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେଟା ପୁଣି ସେଟା ରପ୍ଚର୍ ବି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଆଉ ତ ଆନ୍ୟୁରିଜିମ୍ଟା ଆମର ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ କରୁ ଏବେ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା ଇକୋକାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫ ହେଲା ଆଉ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ କରିବେ କି ଆମର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି ନା ଫିର୍ ଆବଡୋମିନାଲ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି ନହେଲେ ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ହେଡ଼୍ ଆଉ ନେକ୍ରେ ମାନେ ଏଡେମାର ତା'ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତା'ର ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବୁ କି ମାନେ ଲୋ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଡାଏଟ୍ ନେବେ ଆଉ ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ ରିଲିଭିଂ ମେଡ଼ିକେସନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ତାଙ୍କର ଭାଇଟାଲ୍ସ ପୁରା ମାନେ ମନିଟର୍ କରାଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ୟୁରିଜିମ୍ର ସାଇଜ୍ଟା ବଢ଼ିକି ଥାଏ ତ ଆମର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡୋଭାସ୍କୁଲାର ଗ୍ରାଫ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଫ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ବାଏ ଫିମୋରାଲ୍ ଆର୍ଟେରୀ ଆଉ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ତ ସେଇ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆର୍ଟେରୀଟା ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ତାକୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ ସେଇ ଏଣ୍ଡୋଭାସ୍କୁଲାର ଗ୍ରାଫ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କରିବ ओके थैंक यू ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପଛରେ ଦେଖି यांकर ग्रुप 4 ଆରେ ମୁହଁ ତ ଦେଖାଅ ମୁହଁ ଦେଖିବନି କି ଆରେ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ତ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଲୁଚିକି ଖାଉଛନ୍ତି यांकर सब सरी जाई तो रेस्ट नौ तापर ग्रुप 5 तांकर टॉपिक नेम यांकर टॉपिक यार या तो ग्रुप 6 को आसीबल ग्रुप 6 रो एटा ग्रुप 6 ग्रुप 6 रे एति रहले आ गोटे ग्रुप 6 रे एक लता वन एंड ओनली बॉय ग्रुप रे मु भी अछि ये भी ଅଛି ग्रुप 7 रे आसी पहुंची छी तांको टॉपिक तम टॉपिक ना कोन को तापर को ଟପିକ୍ଟା ହେଉଛି ଏକ କେସ୍ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ସ୍କିନ୍ ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ ପାଥୋଫିଜିଓଲୋଜି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ସ୍କିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସ୍କିନ୍ର ତିନିଟା ଲେୟର ଥାଏ ଏପିଡର୍ମିସ୍ ଡର୍ମିସ୍ ହାଇପୋଡର୍ମିସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କିନ୍ ତାର ରେଡନେସ୍ ହୁଏ ର୍ୟାସେସ୍ ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ହୁଏ ତାପରେ କଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଲର୍ଜେନ୍ ଜେନେଟିକ୍ ସିଜନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ ହେଇଯାଏ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଜ୍ चिल्ड्रेन मानक बेसी अफेक्ट करे सनलाइट ऑक्युपेशन मेडिकेशन स्मोकिंग फैमिली हिस्ट्री द्वारा डर्माटाइटिस थैंक यू राशि पहुंची जी आओ यहाँ टॉपिक कौन कह Here we are representing musculoskeletal system showing osteoporosis. Here is the representation of various bones in our human body, and this is a osteoporotic bone. And this is healthy bone. Osteoporosis is a chronic
receive metabolic disease of bone, in which the bone density decreases and become fragile and gets easily fractured. It is due to various causes like deficiency of calcium, vitamin D, etc. Axial skeleton, appendicular skeleton. Axial skeleton রয়েছে 80 rows and appendicular skeleton রয়েছে 126. তো তার কোনগুলোর নাম স্কল আছে, ম্যাক্সিলার আছে, স্টার্নাম আছে, তারপরে স্পাইন আছে, রিবস আছে, ক্লাভিকল, স্ক্যাপুলা, ফিমর, হিউমেরাস, রেডিয়াস and like ସବୁ ବୋନ୍ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ବନ୍ୟା ନା ତ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ କୁହ କିଏ କିଛି କୁହ। ଆମେ ଆଖିରେ କେମିତି ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖ ଲାଇଟ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ପୁପିଲ୍ସ। ଲାଇଟ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବ କେଉଁଠି ନା ପୁପିଲ୍ସରେ ଲେନ୍ସକୁ ଯିବ, ଲେନ୍ସକୁ ଯାଇକି ରେଟିନାରେ ପଡ଼ିବ। ରେଟିନାରେ ହିଁ ଆମ ଅବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମଲ୍ ଆଉ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ଆମ ମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଆଖି ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ এটা আমার আখির তিনটা লেয়ার আছে, গোটে স্ক্লেরা, গোটে কোরাট, গোটে রেটিনা। এটি আমার কর্নিয়া जोटा लाइट पड़े, आईरिस जोटा कि कलर पिगमेंटेशन आम आईर मेंटेन करे। এটা लेंस जहाँ थ्रू दे कि लाइट पास करे आउ जाइए रेटिना फोकस करता है। तापर आमर ये सस्पेंसरी लिगामेंट जोटा कि आम प्यूपिल कलर को डिफाइन। थैंक यू सो मच। पहुँची टॉपिक विषय किसी एक्सप्लेन करें कुह। Head injury, and there are mainly three type of head injury where we are explaining. That is laceration, contusion and concussion. Laceration माने जितने भी स्किन रे माने टोटल डर्मिस, एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैट को जितने टियर ही जाए जितने जो टाइप ऑफ इंजुरी देखने को मिलते हैं ताकि लासेरेशन कहा। एंड कंट्यूशन मीन जितने किसी भी ट्रॉमेटिक इंजुरी किसी भी एक्सीडेंट रे स्वेलिंग है डिस्कलरेशन देखने को मिलते हैं ताकि कंट्यूशन कहा जाए। और कंफ्यूजन माने एटा होची प्रॉपर्ली ब्रेन इंजुरी को एक्सप्लेन करे माने जिते बेले भी डेंड्राइट्स और एक्सर कनेक्शन टा सेपरेट हो जाओ मेसेज प्रॉपर्ली जाई पारेनी देन ताको कंफ्यूजन बोल के लास्ट्रेशन। एटा भी लास्ट्रेशन रो दुटा टाइप्स। सेटा होची हमर कंफ्यूजन जोटा कि ब्लूइश कलर हेची ता भीतर ब्रेन भीतर जोटा रेड कलर हेची सेटा कंफ्यूजन। साइड सिम्पटम्स बोल दे में देखो मेनली हमर स्कल रे बोन अछि फ्रंटल, पेरिएटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक। और हमर फेशियल बोन होची 14टा। और हमर फेशियल बोन होची 14टा। टोटल ओवरऑल हमर बोन होची 22टा। ठीक अच्छे थैंक यू। तो ये मैम एक्जिबिशन विषय किसी पचार तो ये वीडियो करनी चलते आम लास्ट ग्रुप आड़ को जावा से पचारि बुझिया कौन अच्छे। तो लास्ट ग्रुप रे आसिक पहुँची सी एक्सप्लेन करने ना होचे एडाप्टिव एलियंस। आमर टॉपिक होचे सेलुलर एडाप्टेशन। एटा होचे नॉर्मल सेल जेते नॉर्मल सेल में किसी एक्सटर्नल स्टिमुली होचे से अलग भाबरे एडाप्ट होइला अलग कंडीशन है। पहला तार सेल साइज जेते इंक्रीज ताके कुछ हम हाइपरट्रोफी जेते साइज डिक्रीज होचे हम कोसो एट्रोफी आ जेते गुटे प्रकार सेल अलग प्रकार सेल की कन्वर्ट होता है हम मेटाप्लासिया आ जेते नॉर्मल सेल तार नंबर पूरा बढ़ी होचे ताकि कोसो हम हाइपरप्लासिया आ जेते डिफॉर्मली जेते सेल होचे ताकि हम कोसो डिस्प्लासिया। एग्जांपल ऑफ एट्रोफी होचे माने जेते से ब्रेन जेते हला माने जेते कि ओल्ड एज हला तो तार ब्रेन श्रिंकेज होला। आ एटा होचे डिस्प्लासिया रो नॉर्मल सर्विक्स रे डिस्प्लासिया रे सर्विक्स रे एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होला। एटा भी नॉर्मल अल्वेओलाई एटा एबनॉर्मल। एटा होचे मेटाप्लासिया माने गोटे टाइप ऑफ सेल आउटलेस टाइप ऑफ सेल रे कन्वर्ट होला। एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लासिया एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरट्रोफी। तो सरीला आउ गोटे ग्रुप को जा तो ग्रुप 14 रे आसी पहुँची विषय किसी कह These are the four stages of motion. In some
inflammation, vasodilation occurs, macrophages and platelets accumulate in the wound. Then proliferation. In the proliferation phase, collagen formation occurs and the new blood vessels are formed. Then in the repair stage, collagen formation that leads to convert to scar tissue. तापर से विषय रही ସେଇଟା ଫୋର୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ wound healing ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ hemostasis, inflammation, proliferation and maturation or repair. Then here is factors affecting wound healing, nutrition, age, smoking, stress, hangovers and diabetes. They are stages of wound healing, temperate, abscess, necrosis, infection and pain. थैंक यू Where the group Sporostars explaining the life cycle of malaria parasite here. The first malaria parasite spread परिवार हेल्प करछि फीमेल एनाफिलिस मस्किटो आउ तो फर्स्ट जते बेले इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्किटो ह्यूमन को बाइट करछि तते बेले से ब्लड स्ट्रीम को स्पोरोसाइट गुडा एंटर करूछि देन से माने एंट्री करछन लिवर हेपाटोसाइट रे से माने फॉर्म करछंती मेरोसाइट रू से माने डेवलप करछंती आरबीसी को एंट्री करिया पय आरबीसी रे से माने धीरे धीरे पुणी मल्टीप्लाई करके रप्चर करछंती और एठी दीटा टाइप रो स्टेज होछि फर्स्ट गोटे किछिटा मेरोसाइट जते रप्चर करे पुणी एंट्री करछंती आरबीसी को अगेन अटैक करिया पय और देन किछिटा मेरोसाइट पुणी फॉर्म करछंती गैमेटोगोनिक जो थरे कि समान गैमेटोसाइट रे फॉर्म होछंती देन तापरे से गैमेटोसाइट गुडा ब्लड को गला परे ब्लड रे जते बेले मशा आसी कि शॉक करूछि ब्लड सेते बेले से माने हाँ लाइफ साइकिल विषय कहीदेले एति थैंक यू सो मच ग्रुप 11 रे आसी पहुंची टॉपिक एक्सप्लेन करिए Then European topic renal calculi. So renal calculi means kidney stone. Kidney stone amira kidney stone mane कोन हार्ट डिपोजिशन ब्लड सॉल्ट चारिटा जगह हे परिबा हमरा कोन हे परिबा फाइलम रे हे परिबा यूरेटर रे हे परिबा यूरेटर रे हे परिबा यूरेथ्रा the sign symptom sharp pain in the back side intensity of pain high moderate or triggers for painful urination cloudy or foul smell urine blood ଆସିବ nausea vomiting ହେବ fever chill ହେବ difficulty in passing urine urinating more often than usual liquid urination ओके डन correction stone uric acid stone mixed stone stone by stone ठीक अछि तमरा the risk factors of renal calculi are family history personal history and high intake of platelets and sodium low water intake overuse of calcium based medication and hyperparathyroidism ठीक अछि डन एबे हमर एग्जीबिशन सरी जाय छी आ फोटो उठे पूरा टोटल 155 पिलांकर फोटो दिन में एत भिड़ होते जे एठी जगह नाला बसिया मारपिट पिट लगुले एबे पूरा पूरी फांका आउ सियार आम अच्छु जहाँ जी एति आउ पिला तुमर बेंच सब उठे जा आउ गोटे मोर एठी मिस्टेक हो बेक कर आसुली बेक फोटो उठुली सामना छंग आसिक घंटी तो आज एति आम एग्जीबिशन केमती कौन लगला जनइबे भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को प्लीज भूल रोचे टाटा टेक केयर बाय केमी जा वर्षा हो यार वर्षा तो भिजिबुल ही हूँ हाँ देखा चलो।